نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوتي وأخواتي في الله رحمكم الله. هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي أنعمنا بأنواع النعم الكثيرة والوفيرة في حياتنا، وخاصة من بعد نعمه علينا، يعني نعمة الفرصة للدراسة والتعلم وحفظ القرآن والدعوة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يتقبل منا، آمين آمين يا رب العالمين. وهذا الصباح إن شاء الله يعني يعتبر آخر اللقاء خلال هذه الدراسة السنوية، وعندنا بابان، الباب يعني قبل الأخير والباب الأخير، لكن لضيق الوقت يعني ممكن نحن نترك الباب أركان الإسلام، لأن هذا يعتبر أنتم يعني ما شاء الله تعرفون، صحيح؟ تحفظون أركان الإسلام. من لم يحفظ كم ركن الإسلام؟ 5. يعني فقط يعني نتذكر هذا أركان الإسلام 5. وطبعا فيه الشرح يعني التفصيل من كل باب ومن كل ركن، وما هو الشهادة وما هو الصلاة هكذا، لكن أنتم تستطيعون أن تقرأوا بأنفسكم، صحيح؟ إذا تراجعون كتبكم في الحجرة قبل الامتحان. وقد كتبت الأسئلة، أنا قد كتبت الأسئلة وقدمت للجنة، فقط يعني ننتظر. متى الامتحان؟ الامتحان في كم متى؟ الأسبوع القادم، يوم أي يوم؟ 13. لكن ممكن يعني هذا آخر اللقاء، وإن شاء الله أنتم تستعدون لمراجعة وامتحان التخفيض، وبعد ذلك تستعدون لامتحان الدراسة. طيب، إذا نترك الباب أركان الإسلام أو الدرس الرابع عشر نتركه، والآن مباشرة إلى آخر الباب، يعني الدرس الخامس عشر. رقم كم؟ صفحة كم؟ صفحة 97. طيب، وأرى أن هذا الباب مهم جدا، خاصة يعني نحن في المجتمع نتكلم كثيرا ما هي السنة وما هي البدعة، وأنتم يعني كحافظ القرآن كالداعي، يعني كلنا دعاة، كلكم داعي، يعني نحن داعي، والداعي طبعا يعني لابد أن يعرف الأمور الأساسية في الدين، خاصة يعني ما ينتشر في المجتمع، الأمور المنتشرة في المجتمع. وأحيانا هؤلاء يسألون الأستاذ، يسألون من الداعي، ما أمر هذا، ما حقيقة هذا. وأنتم طبعا يعني كالداعي لابد أن يعرف أولا
hatta idza sa'ala ba'dul mujtama' wa anta tastati' an tujib. Na'am. Fi soal man hum ahlus sunnah wal jamaah, lam ta'rif. Wa man ma huwa as-sunnah wa ma hiya al-bid'ah wa ma hiya sunnah. Dalam sunnah مثلا هؤلاء في المجتمع يشتبهون بين السنة في فن الفقه والسنة في فن الحديث. أما السنة في فن الفقه يعني في باب الفقه السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني الأعمال التي إذا عملها أحد يثاب، الصوم سنة، صلوات السنة، هكذا. إذا أحد يعملها فله ثواب، فله أجر. ولكن إذا لم يعمل، لا يريد أن يعمل هذا، عنده ذنب أم لا؟ لا، هذه اسمه سنة في مسألة الفقه، يعني هذا من الأحكام الخمسة: واجب، سنة، مباح، مكروه، ثم حرام. هذا إذا كان السنة يعني في الأحكام الخمسة في علوم الفقه. ولكن هناك سنة عند أهل الحديث. السنة عند أهل الحديث من يعني ما أثير، ما أخذنا من النبي من قوله وفعله وتقريره، حتى من صفته، الصفة الخلقية. صفة الخلقية يعني كيف هو جثة النبي، هل هو جميل أو هكذا، كيف لون الجلد وكيف الشعر، هذا الصفة الخلقية. هناك أيضا الصفة الخلقية، هو صديق وصابر ويعني بسوس الوجه، هكذا. هذا من الصفة الخلقية، أخلاق. وهذه كلها من أفعاله وأقواله وتقريراته وصفاته كلها تسمى سنة. صح؟ إذا أنت تشهد لابد أن يعرف هؤلاء الفرق بين السنة في باب الفقه والسنة في باب الحديث، وأيضا السنة في باب العقيدة. هذا سنتعلم السنة من باب العقيدة، كيف يعني المقصود من أهل السنة والجماعة. هذا نتعلم أيضا في هذا الباب. نعم. طيب أنا سأقرأ، انظروا كتبكم صفحة 97. نعم. السنة والبدعة. السنة في اللغة الطريقة. تعرف الطريقة؟ ما الفرق بين الطريق والطريقة؟ من يعرف؟ ما الفرق بين الطريق والطريقة؟ إذا كان الطريق الذي نحن نمشي عليه، هذا الطريق نحن نمشي إلى هذا طريق يا حاج، هذا يعني يطلب المكان للمرور، هذا الطريق. وأما الطريقة، الطريقة يعني كيفية كيف نعمل شيئا، يعني طريقة كتابة الحديث مثلا، طريقة نتعلم، هكذا الطريقة. وأهل العلماء يعني يفرقون الجمع بين الطريق والطريقة. إذا كان الطريق الجمع منه طرق، ولكن إذا كان طريقة الجمع منه طرائق. يعني لكن يعني يقول بعض العلماء، يعني بعض الطلاب يخطئون في كتابة أو في كلمة الجمع من الطريق. مثلا طرق التدريس، هذا في الحقيقة غير مناسب، غير صحيح. طرق التدريس والصحيح هذا طرائق التدريس، هذا. لكن لأن هذا الخطأ يعني منتشر،
إذا كان شيء خطأ لكن كأنه منتشر بين المجتمع يعتبر أنه صحيح. والحقيقة يعني الأفضل جمع من طريقة طرائق، والأفضل من جمع الطريق طرق هكذا. طرق باللغة يعني الطرق جمع من طريق، وطرائق جمع من طريقة. نعم. طيب نستمر. وفي الدين يعني المراد في الدين يعني في الشرع، في المصطلح أهل العلم وعند العلماء أقوال النبي وأفعاله وإقراراته. هذا ما كتب هنا من باب العقيدة، لأن من باب الحديث يعني يدخل في السنة أيضا صفاته، وأيضا يدخل فيه أيضا قبل البعثة وبعد البعثة. نعم. إذن يعني من ناحية الشرعي أقوال النبي وأفعاله وإقراره، ولا يدخل فيه صفة، لكن في باب الحديث يدخل فيه ماذا؟ صفاته الخلقية والخلقية. طيب فهمتم الطريقة؟ هذا السنة لغة طريقة. Sunnah menurut bahasa artinya jalan atau cara. Jadi bukan jalan tapi ini cara. Thariq itu jalan, kalau thariqah itu cara. Nah, aqwalun nabi, kata-kata nabi, wa af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, wa iqraratuhu. Fi ba'di al-kalimah taqrirat. Iqrarat sahih, taqrirat sahih. Wal bid'atu fil lughah ma ustuhditha fid din wa ghairihi. Al bid'ah fil lughah yani lughatan ma ustuhditha, ma yani yujad, ma wujida, lakin fi amrid din, yani syai'un jadidun lam yakun qablahu, yani nujid syai'an jadidan lam yakun qablahu, hadis bid'ah. Masalan hadha syai' mawjud, summa nahnu nujaddid, hadha laysa bid'ah. Al bid'ah yani syai'un jadidun yani lam yakun qablahu wa la mithala lahu, hadha ismu bid'ah. Walakin faqat fid din, wa hadha idza kana bid'ah syar'an, wa ma fi al-lugha fi din wa ghairi din. Al-muhim idza awjadna syai'an aw ja'alna syai'an jadidan wa hadha syai' lam yakun qablahu ismuhu bid'ah fil lugha. Allah Ta'ala badi', lianna Allah Ta'ala ya'mal kulla syai'in, yasna' kulla syai'in wa lam yakun qablahu hadha syai'. Hal ata 'ala al-insani dhamruka syai'un min ad-dari lam yakun syai'an madhkura. Hadha insan, hadha syai' jadid, was-samawati wal-ardi wa kullu syai'in hadha jadid, lianna Allah Ta'ala lam ya'mal hadha laysa bimisalin qablahu. Wa mal insan hadha laysa jadid, insan yasna' bayt, wal bayt yatakawwan min al-ard min Allah, asal min asy-syajar, syajar min Allah. Hadha kullu syai' hadha mawjud. Walidhalika al-insan laysa badi', al-insan faqat sani aw ja'il alladhi yaj'al, walakin laysa badi'. Wa idza kana badi' hadha
yaj'al syai'an jadidan lam yakun qablahu wa la mithal qablahu. Hadza lakin fi lughah yani al-jadid fi babid din wa ghairi din. Ada fi lughah. Naam. Wa fi din kaifa al-bid'ah fi din? Kullu ibadatin ulhiqat yang disusulkan, yang ditambahkan. Fi dini ibadah yang disusulkan atau ditambahkan. Fi dini dalam urusan agama. Wala aslalaha. Di sini perkataan wala aslalaha, tidak ada dalil. Jadi enggak mesti sesuatu yang harus ada contohnya dan pernah dilakukan oleh Nabi atau sahabat, enggak mesti. Tapi yang penting ada dalilnya. Dalil itu banyak. Dalil yang muttafaq alaih, yang disepakati, bisa Al-Quran, bisa As-Sunnah. Kemudian ditambah oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati juga adalah al-ijma' wal qiyas. Kemudian ada dalil-dalil yang diikhtilaf seperti masalihul musalah, kemudian syar'u man qablana dan seterusnya. Nah, sebetulnya dengan kita berdalil kepada 4 dalil saja ini, orang tidak gampang-gampang menuduh bid'ah. Oh, dalilnya dari Al-Quran. Al-Quran nggak ada, mungkin ada di hadis. Hadis nggak ada, mungkin ada di ijma. Ijma nggak ada di qiyas. Kalau ada dasarnya ini, jangan kita katakan dikit-dikit bid'ah. Tidak gampang. Oh, bid'ah, ada contohnya Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, tapi ada dalilnya. Maka kita jangan tuduh-tuduh bid'ah. Di sini makanya wala aslalaha fil kitab was sunnah. Wala asla manahu la dalila, tidak dasar. Tapi kalau ada dalilnya jangan kita katakan bid'ah. Wa qad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam awsa manahu berpesan. Rasulullah sallam umatnya bittiba'is sunnah, mengikuti sunnah, wa tamassuk biha, dan berpegang teguh kepadanya. Wa hadzarahum minal bid'ah. Hada tu'an Allah Ta'ala yani wa Rasul aydan yani yurid yani an yattabi'a as-sunnah, al-Quran wa sunnah. Alaikum bis-sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yani wa hadzarahum minal bid'ah, yani yukhawifuhum, yani antum la ta'malu al-bid'ah, la tasna'u syai'an jadidan fi ad-din, lakin fi al-umur ad-dunyawiyah na'mal jadidan jaizam la, jaiz, yani matlub, yani nahnu mutalabuna an nasna' syai'an jadidan fi al-umur ad-dunyawiyah hatta yani yasula lana al-hayat. Yani kaifa idza lam yakun al-insan lam yasna' lam yakhtari bi syai'in jadid fi al-adawat al-muwasalat, masalan misluha kan yarkabuna al-hisan, yarkabuna madha an-naqah, wa yarkabuna al-baqar al-jamus, hakadha nadhhab ila Jakarta narkab al-hisan طويل بعدين هذا يعني لكن كيف نصنع يعني في الأمور الدنيوية شيئا جديدا، نصنع درجة، هذا أفضل درجة، ثم نصنع الدرجة النارية الجوالة، نصنع السيارة، نصنع الطائرة، القطار، الطائرة، هكذا. يعني هذه الأمور الدنيوية يجعل حياتنا يعني سهلة، وهذا لا بأس، لأن الله تعالى
لم يمنع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا كان في أمور الدنيا لا بأس. تصنع البيت هذا، تصنع مسجد، تصنع هذا، أمرك لا بأس. أمرك أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا نصنع شيئا جديدا في الأمور الدنيوية ليس بدعة. هذا في أخطاء في المجتمع. واحد يقول هذا في قصة جديدة، في قصة جميلة في يوتيوب وأيضا في الأفلام. هذا رجل يركب تاكسي، موجود تنظرون. هذا رجل يعني يتمسك بالسنة ويركب تاكسي. بعد أن ركب التاكسي السائق يريد أن يرفع هاتف، لأن في هاتف هكذا في جوال. قال لا تعمل هذا ممنوع، هذا لم يكن شيء موجود في عهد النبي، هذا بدعة. ممنوع. ثم بعد ذلك يعني كل شيء هذا يعتبر بدعة. ثم الأخير هذا يغضب، زعلان هذا السائق. ثم هل في عهد النبي موجود تاكسي؟ لا هذا بدعة. إذا انزل هذا واحد هذا طبعا يعني غزل، لكن هذا أخطأ، لأن المقصود من البدعة هذا ليس في أمور الدنيوية. أنا لا تذهب إلى الحج بالطائرة، أنت تذهب بالحصان أو بالناقة هكذا. هذا لأنه لا يعرف ماذا؟ لا يعرف تعريف البدعة، لأن البدعة ليس في الأمور الدنيوية وإنما في الأمور الدين. لا تستعمل الميديا عند الأذان هكذا. لا كما وجدنا في المساجد في بوغور حتى الآن. ada بعض المساجد في يعني داخل بوغور هذا عندما يخطب لا يستعمل مجهر ولا يستعمل هذا ولا يتكلم باللغة الإندونيسية فقط. Ini إذا كان يستعمل هذا يعتبر بدعة. إذا كان يستعمل باللغة الإندونيسية هذا ممنوع، لأن النبي يخطب ليس باللغة الإندونيسية، باللغة العربية هكذا. هذا بسبب جهله، لا يعرف البدعة من ناحية الدين، فقط يعرف البدعة من ناحية اللغة. نعم. طيب. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا هو المتفق عليه، يعني أن هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين. ولذلك نحن في المجتمع يعني لا نختلف في أمر مثلا الأذان مرتين، صح؟ نحن نذهب إلى الجمعة في مسجد يؤذن مرة واحدة، في أيضا مسجد يؤذن مرتين. أين الصحيح؟ مرة أو مرتين؟ أذانان أو أذان فقط؟ أحد الواحد فقط؟ كلاهما صحيح. ولا نعدل بين النبي. لا النبي عندما كان يعني في عهد النبي الأذان مرة واحدة، وفي عهد عثمان الأذان مرتين. أيهما أفضل، النبي وعثمان؟ هكذا بسبب جهله. وصحيح لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا كان واحد في المجتمع مسجد يؤذن مرة لا بأس، مرتين لا بأس. مثل أيضا نحن في المجتمع صلاة التراويح التي يصلون 11 في
riwayat yusalluna salasa wa ishrun. Ayyuhuma afdal? Hada munasi yattafiqun baina al-jama'. Idza kana haula yani yattafiqun faqad nusalli 11 na'am. Wa idza aradna akthar min dhalik thumma nusalli 23 la ba'sa. Wa anta ka imam, masalan anta mutalab bi an yakuna imam fi masjid. Ana atlub wahid min Madinatul Quran liyakuna imam tarawih. Qala kaifa? Yas'al ya Rais DKM, nahnu huna nusalli kam? Oh, 11 la ba'sa, 23. Nah, lakin 5 atau jiddan. Agak. Nah, lakin nahnu nakhdum haula al-mujtama' hasba ma aradahu. Ma hasba ma aradu. Idza aradu an yusallu 11, na'am. Idza annaka imam. Wa idza aradu an yusallu 23, na'am. Wa ana aidan ahyanan masjid نطلب مني أن أصلي يطلبون مني أصلي 23. نعم. المهم هذا فيه دليل لأن الذي يقال أنه بدعة إذا لم يكن له دليل. والدليل يعني في كثير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي التراويح 3 ليال لا يعرف عدده كم يصلون. ولكن في عهد عمر بن الخطاب يعني يأمر الصحابة يصلون كم 20 ركعة وبزيادة التراويح 3 واحد. إذا كان تختار 20 هذا اتباع عمر بن الخطاب. إذا كان واحد يريد 11 في دليل طبعا. لكن لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما في أمر الصلاة السنة يعني صلاة التهجد والتراويح أو غير التراويح هذا صلاة الليل مثنى. صلاة الليل مثنى يعني مقرر يدل على الأكثر. وإن خفتم أن يأتي الفجر جاء الصبح فاختم بالوتر. إذن يدل على أن عدد ركعات صلوات الليل هذا ما شئت. ولذلك في تصلي كم 8 كم 11 في 23 في موجود أيضا 36 ركعة. في أيضا يصلي 43 ركعة. إذن في كثير أنواع صلاة التراويح ليس فقط 11. وطبعا أشهرها أو الأكثر يعني أقلها 11. نعم. تمسكوا بها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها يعني امسك. وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها معناه يعني امسك عليها بالنواجذ يعني بالأسنان gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah atau waspadalah hal-hal yang baru dalam masalah agama. Jadi kata-kata muhdatsatil umur hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalau benar-benar bid'ah memang dhalalah. Jadi kita juga jangan apa namanya? Kadang-kadang kita begitu dengar kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kita langsung ya enggak usah. Memang benar. Kalau benar-benar bid'ah enggak ada dasarnya itu sesat. Ngaco, salat subuh 3 rakaat. Ini enggak ada dalil. Jadi kalau memang betul-betul bid'ah ya kita katakan dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi enggak usah diulang-ulang dulu jadi kayaknya takut orang pada kan. Dikit-dikit wa kullu dhalalatin finnar. Jadi orang jadi agak sebel. Nah, tapi bahwa ini adalah hadis
benar dan kita harus yakin. Kita nggak boleh juga menolak ini dan kita menyikapi ini dengan senang bahwa Allah mengingatkan, Rasul mengingatkan agar kita dalam beragama ini, karena agama ini adalah hak Allah, wahyu, bukan berdasarkan hasil pemikiran, bukan ide-ide orang ya, bukan juga hasil budaya masyarakat tertentu. Ya agama itu agama. Wah, itu wahyu dari Allah. Makanya ketika ada kontradiksi antara agama dengan pemikiran, perasaan, dengan budaya, kita bagaimana? Yang harus dimenangkan harus agama, budaya harus mengikuti. Di Jogja budaya, umpamanya orang itu apalah yang bertentangan, pakai sambulan, nggak pakai jilbab begitu. Ya kita masa ya kita kalahkan itu. Kita siasatin aja, habis sambulan kita tutupin pakai jilbab yang rapat gitu. Jadi atau pakai baju apa yang tidak menghilangkan keindahannya, tapi ya tidak dianggap ekstrim. Karena kalau orang kadang-kadang takutnya dituduh ekstrim. Ya, kita kan ada keperluan dakwah ya. Bagaimana kita supaya dakwah kita bisa diterima. Jadi sikap kita jangan ekstrim, tapi jangan juga terlalu ikut arus budaya, apalagi budayanya tidak sesuai dengan syariat. Arus kepada pemikiran liberal yang bebas sekali nggak boleh juga. Kita tetap konsisten, tapi kita tidak begitu frontal, karena ya kan, ud'u ilallahi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada tadarrus, ada tahapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a siapa yang mengajak ila hudan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak berkurang hal itu sedikit pun. Nah, ini kalau kita ngajak ngaji, orang yang kita ajak mau, kita dapat pahala, dia nggak berkurang. Dia dapat pahala untuk dia sendiri, tapi kita juga dapat pahala seperti dia. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka dia mendapatkan dosa misla asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. Ngajak maksiat, ngajak pergi ke warnet untuk nonton hal yang tidak bagus, itu yang diajak 5 orang, berarti dia sendiri dosanya tambah sama 5. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa itu. Nah, ini yang penting. Manhum ahlus sunnah. Ahlus sunnah hum al-muntasibuna ilaiha. Ahlus sunnah, orang-orang ahli sunnah adalah hum, orang-orang al-muntasibuna yang dinisbatkan kepadanya. Orang yang dinisbatkan sebagai ahli sunnah, berarti apa? Oh, mereka mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah. Al-mutamassikuna biha, yang berpegang teguh kepada sunnah. Tadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, termasuk kepada dalil. Orang yang berpedoman kepada dalil kan diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, ditambah ijma' dan qiyas. Jadi yang dimaksud orang yang berpegang teguh kepadanya, alladzina yaqumuna bidrasatiha wa fahmiha, yang melakukan studinya dan memahaminya. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar macam itu, termasuk orang yang
dinisbatkan kepada sunnah, berpegang teguh kepadanya dan melakukan pembelajaran dan berusaha untuk memahami. Wa yad'un nasa ilaiha, mengajak orang untuk melakukannya. Ayo ikutin petunjuk Nabi. Walahum usulun, dan mereka mempunyai pokok-pokok, punya dalil-dalil mustamiddah yang diambil minal kitab was sunnah. Mereka punya dalil dari kitab dan as-sunnah. Dari kitab dan sunnah itu nanti dalilnya itu banyak. Kalau kita belajar al-qawaid al-fiqhiyah atau belajar usul fikih itu ada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, tapi sudah dijadikan rumusan. Pokoknya dalil tentang innamal a'malu binniyat, nanti ada kaidah-kaidah yang keluar dari situ. Wa yad'una an-nasa wa yu'minuna biha, mengimaninya, wa yasiruna 'alaiha, berjalan di atasnya. Man khalafahu fiha fa huwa dhalun mubtadi'un. Tapi orang yang tadi enggak berpegang teguh pada sunnah, enggak mau paham, enggak mau mengajak, atau justru orang-orang yang menentang ini, ya itu namanya orang yang sesat, mubtadi'un, yang melakukan hal-hal yang baru. Wahya katsiratun, dan itu jumlahnya banyak. Baik, ada yang membagi bahwa yang dimaksud ahlus sunnah itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu ahlus sunnah wal jamaah tatakawwan min salasati firq. Al-firqah al-ula ahlul hadis. Ahlul hadis yakni alladzina yatamassakuna bi as-sunnah an-nabi, wa min muqaddamatihim man mithla Ahmad bin Hanbal atau ulama ukhra, ulama al-akharun alladzina yatamassakuna bi as-sunnah an-nabawiyyah. Wa al-firqah ats-tsaniyah atba'u al-asy'ariyah. Al-atba' al-asy'ariyah yani wa minhum an-nahdiyyin, dan an-nahdiyyun yaqul yani fil aqidah yattabi'una al-asy'ari. وفي المسألة الفقهية يتبعون الإمام الشافعي، والآن يعني زيد بإمام مالك وإمام أحمد، لكن أنا في الأول سمعت عندما في أمر العقيدة يتبع الإمام الأشعري، وعندما في باب الفقه يتبع الإمام الشافعي، عندما في الأخلاق أو في التصوف يتبع الإمام الغزالي. لكن هذا لا يمكن. Ulama kathir, ya ini boleh pedoman itu, tak boleh. Tapi kita harusnya kenapa mempersempit? Ulama-ulama yang lebih hebat-hebat lain juga banyak. Dalam masalah fikih nggak mesti harus Imam Syafi'i. Ada gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Ada gurunya Imam Malik, Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain. Dalam masalah tasawuf, selain Imam Ghazali juga banyak. Dalam masalah akidah, selain Imam Asy'ari juga banyak. Jadi kalau mereka menganggap hanya itu saja, justru malah menjadi lebih sempit. Kemudian yang ketiga adalah atba'u al-Maturidiyah, pengikut Imam Maturidi. Jadi ada ini diantaranya disebutkan Syekh oleh Dr. Tariq Suwaidan itu tentang bahwa ahli sunnah itu ya tidak sempit gitu. Dan kebanyakan kita karena nggak tahu, kemudian apa yang dengar kita dari tokohnya, dari gurunya, akhirnya dipersempit. Dikiranya ahli sunnah yaitu ahli sunnah ini aja kelompok dia, yang lain kemudian dikecam, tidak. Padahal nggak seperti itu. Ahli sunnah, kita lihat aja dari kata-katanya. Kata-kata as-sunnah itu artinya adalah kata perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Tentu Nabi SAW adalah berkata-kata adalah menjelaskan Al-Quran, berbicara atau melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran, lalu didengarkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Jadi luas.
Makanya kita di dalam beragama itu supaya lebih tasamu, tidak fanatik kelompok, apalagi kalau fanatik kelompoknya kemudian tidak mau menerima yang lain ya. Pokoknya kalau kata guru saya ini sudah, yang lain nggak mau dengarkan. Bahkan kadang-kadang lebih mengutamakan kata-kata gurunya daripada kebenaran yang sudah jelas, ini dalilnya, ini hadis, ini sunnah, ini perkataan sahabat. Kadang lebih memihak kepada kata-kata gurunya karena fanatik yang berlebihan. Kalau kita ada sebagai muslim fanatiknya kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada apa? Pada kebenaran, kepada Islam, bukan kepada kelompok. Kelompok itu hanya wasilah saja. Tapi kita harus hormat kepada para ulama, karena ulama ini menjadi wasilah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah warisan atau pewaris para nabi. Li'anna al-anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran walakin yuwarithul ilma. Karena para nabi itu enggak mewariskan dirham. Jadi kita para ulama itu adalah pewaris. Jadi pewaris para nabi, bukan pewarisnya raja, bukan pewarisnya penguasa, bukan pewarisnya orang kaya, tapi pewaris nabi. Yang diwariskan apa? Bukan dirham, bukan dinar, tapi ilmu. Makanya ulama itu utama sekali. Nggak boleh kita menghina ulama. Walaupun ada ulama juga dikatakan juga ada ulama su, ada, tapi secara umum ketika kita yakin ulama itu berkomitmen dengan ajaran yang benar, maka kewajiban kita. Karena kata Rasulullah, al-ulama'u warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilman. Tapi mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari warisan itu dia sudah mengambil sesuatu yang agung. Siapa yang mengambil itu warisan itu? Para nabi, para ulama. Makanya ulama itu punya kedudukan yang tinggi. Nama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Di sini disebutkan apa ciri-cirinya ahli sunnah ini, siapa? Annahum la yukaffiruna ahlal ma'asi wal kabair min ahlil qiblah. Yang tadi ciri-ciri orang ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan orang yang ahli maksiat wal kabair, bahkan sampai dosa besar dari ahli qiblat, selagi dia masih syahadat, masih mau sholat ya, dia jangan kita katakan kafir. Apalagi kalau sekedar bid'ah. Jangan sampai orang gara-gara bid'ah kemudian dikafirkan. Semuanya kita anggap bahwa ini melakukan bid'ah, udah kafirnya. Itu sebetulnya kalau yang sering di medsos itu yang mengatakan ini orang ini mengkafir-kafirkan, itu sebenarnya enggak, itu hanya karena ini aja. Kalau saya lihat itu yang mengkafirkan itu adalah LDI diantaranya. LDI itu atau Islam apa? Islam jamaah itu kalau bukan kelompok dia itu dianggap kafir. Kalau bahkan dulu ekstrim banget, kalau kamu sholat di masjidnya itu selesai kamu sholat itu besok dipel kamu dianggap najis. Dan ada beberapa ekstrim, kelompok ekstrim yang lain. Tapi kalau orang yang menyebut sekarang tuh Wahabi atau apa itu enggak, mereka cuman agak ini aja, agak keras aja gitu, keras. Kullu bid'atin dhalalah itu keras. Tapi sebenarnya tidak ada yang mengkafirkan. Yang kedua, mahabbatuhum li ahli baitin Nabi SAW wa ashabi. Mereka yang mencintai ahli bait. Jadi ahli bait, atau apakah benar atau tidak, apa bisa dibuktikan atau tidak, tapi kita menganggap bahwa itu adalah satu kebenaran. Kita percaya kepada saudara-saudara kita. Kalau mereka mengatakan Habib, apalagi punya silsilah, ya sudah, kita katakan mereka adalah ahlul bait. Dan kita
harus menghormati, memuliakan. Mereka punya hak yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain saudara kita mungkin seorang ulama, karena kita muliakan karena keilmuannya. Kita muliakan karena dia sama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi apakah mereka punya keturunan darah Nabi? Itu nggak bisa, karena itu bukan sesuatu yang bisa diupayakan. Itu adalah karunia Allah. Fulan anaknya ini, keturunan itu. Sama dengan kita nggak bisa milih. Kalau saya milih, boleh milih saya dulu lahir anaknya Pak ini, Pak Jokowi. Kan enak, lahir jadi anak presiden. Urusannya semuanya gampang, orang datang semua. Tapi kita kan nggak bisa milih, laki mau perempuan, mau mancung, mau pesek, mau apa, itu udah Allah yang menentukan. Sama, jadi masalah ahlul bait itu memang sesuatu yang punya hak yang berbeda. Jadi kalau kita ada seorang ulama, ya kita muliakan karena keilmuannya. Tapi kalau ulama dan habib itu beda, karena dia punya hak yang karena itu keluarga Nabi. Sama-sama ulama iya, tapi dia ulama yang ini bukan ahli bait. Tapi kita nggak boleh kultus, nggak boleh berlebihan. Sampai-sampai ada orang itu setiap bulannya harus sampai keluarganya pun istilahnya dinomorduakan untuk maunya untuk tohib. Nah, saya punya saudara, kadang-kadang hak keluarganya tidak ditunaikan, tapi dia pergi ke majelisnya Habib, pulang sama malam masak ini masak itu sampai ada acara, kan kasihan karena berlebihan. Apa saja kalau berlebihan itu jadi nggak bagus. Tapi bahwa kewajiban kita untuk memuliakan Habib benar-benar keturunan Rasulullah SAW ada merupakan syariat. Ini syariat ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah diantaranya memuliakan ahli cinta kepada ahli bait dan para sahabat. Jadi sahabat, nah itu punya hak untuk dimuliakan karena pernah ketemu dengan Nabi. Tapi sahabat itu tidak semua adalah keluarga Nabi. Dia lebih ada kelebihannya. Sama-sama pernah ketemu Nabi, keluarga Nabi juga ketemu Nabi, jelas kan? Jadi setiap keluarga Nabi itu juga yang zaman itu artinya dianggap sebagai sahabat. Tetapi dia bukan ada keturunan darah, sehingga punya derajat yang dilebihkan karena dia adalah sahabat Nabi, karena pernah ketemu Nabi dalam keadaan beriman sampai meninggal, dan dia adalah ada keturunan secara hubungan darah, ada kaitannya atau ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ittiba'u athar Rasul, mengikuti athar Rasulullah SAW. Wal ibtiad an muhdatsatil umur. Ciri yang ketiga yang berusaha untuk kita kan semua nggak ada yang kita niatan mau meninggalkan sunnah. Nggak ada niatan kita mau meninggalkan Quran, hadis. Bahkan kalau kita melakukan hal-hal semua itu kita yakini ada dasarnya. Yang keempat, annahum yusaddiquna bi karamatil auliya. Mereka mempercayai keramat para wali. Ini salah satu akidah Ahlussunnah adalah percaya bahwa wali itu punya keramat. Wali, tapi siapa wali? Ini yang salah itu kadang-kadang yang menentukan wali, karena yang namanya wali itu yang hakikatnya yang tahu Allah. Dikatakan apa? Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang menjadi wali peluangnya harus keturunan kiai, harus keturunan apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa bisa jadi wali. Tapi apakah orang itu mengklaim dirinya sebagai wali? Ya jangan. Karena wali itu artinya kekasih Allah, Allah yang Allah orang pilih, ya kan? Jadi kita nggak boleh mengaku Allah sebagai wali. Ya itu adalah hakikatnya adalah Allah yang tahu.
Dan ketika orang itu sudah dianggap wali sama Allah, kemudian punya keramat. Keramat itu artinya kemuliaan. Gak mesti keramat itu hal-hal yang aneh-aneh. Keramat itu kalau dia bisa ngobatin orang. Keramat itu kalau rambutnya gondrong gak bisa digunting. Keramat itu kalau bisa ngilang. Yang lain Jumatan, di sini dia tidur di kamar, ntar keluar saya pulang dari Mekah namanya. Nah itu bukan keramat. Supaya dia dianggap ampuh, dianggap hebat, dia melakukan hal-hal yang aneh. Bukan. Keramat itu apa? Kemuliaan yang Allah berikan karena ketakwaannya. Ala inna awliyallahi khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa, karena saking takwanya, saking imannya, kemudian Allah kasih kemuliaan. Doanya kabul. Kalau dia ngobatin orang baca-baca, sama-sama baca Fatihahnya beda. Orang datang ke situ minta doa kabul, itu keramat. Tapi disebutkan oleh para ulama, al-istiqamatu afdalul karamat. Istiqamah beribadah itu keramat yang paling bagus. Jadi kalau antum sini sabar ngaji apa sungguh-sungguh, itu keramat juga. Keramat itu artinya kemuliaan. Dari kata-kata karomat artinya apa? Kemuliaan. Tapi kalau di kampung keramat itu dianggap apa? Ajaib, dukun. Ada kalau keramat ya kan. Padahal itu bukan itu. Jadi annahum yusaddiquna bi karamatil awliya. Jadi wali-wali Allah itu Allah kasih kemuliaan dengan berbagai macam ya. Karena Allah memberikan kepada mereka. Jadi bedanya keramat itu mirip dengan mukjizat. Bedanya kalau mukjizat itu untuk para nabi, kalau keramat untuk para wali. Wa hum ma'a tamassuqihim bihadhil usul, mereka berpegang teguh kepada usul pokok-pokoknya tadi, dalil-dalil tadinya, berpegang Al-Qur'an, As-Sunnah. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa yarawna al-hajj wal jihad was salam ma'al umara, dan mereka menganggap bahwa haji, berjihad, salat ma'al umara al-abrar, bersama para pemimpin yang baik, wal fujjar, dan juga kepada pemimpin yang tidak baik. Wa ya'muruna bis sabri, memerintahkan sabar, wa yad'una ila makarimil akhlaq, mengajak kepada akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, perbuatan-perbuatan yang baik, wal birra bil walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua, wasilatur rahim, dan menyambung silaturahim, wa husnul jiwar, dan bertetangga yang baik, wal ihsan ilal aitam wal masakin, dan berbuat bakti atau berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi yang dimaksud wa yarawna al-hajja wal jihad was salat ma'al abrar, maksudnya ya mereka mau pergi haji, mau jihad, mau, maksudnya mereka tidak termasuk orang khawarij. Orang khawarij itu diantaranya menilai bahwa pemimpin apabila ini sudah dia tidak boleh taat kepadanya, bukan. Tetapi di sini kita sabar dalam artian bukan, sabar itu bukan berarti nggak ada upaya ya. Kalau kita punya pemimpin yang tidak bagus, yang fujar itu yang jahat, yang zalim, ya kita sabar. Tetapi bukan berarti sabar kita tidak melakukan upaya. Mulai dari proses kita memilih, bagaimana supaya kita dapat pemimpin yang seandainya tidak ideal banget, minimal tidak terlalu zalim. Ini upaya. Ikut. Jadi harus ada tindakan. Bukan ya Allah berikan aku pemimpin yang soleh, yang zalim. Pas giliran ada pemilihan nggak ikut. Nanti kepilih pemilih karena umat Islamnya nggak pada ikut, yang pilih orang kafir. Ya kalau orang kafir milih pemimpin kafir. Orang-orang zalim yang pilih siapa? Mereka yang senang, yang membolehkan nanti berbagai macam kemaksiatan, berbagai yang dipilih.
Orang Islam yang nggak mau ikut, udahlah itu kan urusan mereka. Kita mau yang penting ngaji, sunawatan, tahlilan, wiridan, apa itu udah. Pemilu nggak usah ikut-ikut. Ngaji aja di majelis saja. Habis itu kepilih kan pemimpin yang zalim, yang mengusir Islam, dakwah nggak terlalu boleh, ustaz dipersoalkan. Habis itu baru demo. Udah terpilih baru demo. Dulu kamu suruh pilih kemana? Kan saya lagi ngaji, Ustaz. Nah, seolah-olah agama ini menjadi tidak lengkap. Agama itu kan mencakup semua hal. Mana urusan ngaji, urusan mengatur negara itu juga masuk ke dalam agama. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi di sini harus sabar juga menghadapi atau dipimpin oleh pemimpin yang kurang ideal, tapi kita harus ada upaya, harus berdoa, berusaha sampai terwujudlah setidaknya walaupun bukan yang paling ideal, tapi mending. Makanya kalau ada seorang pemimpin satu baik, satu kurang baik, ya pilih yang baik. Satu kurang baik, ada satu lagi yang jahat, ya pilih yang kurang baik, apa-apa. Jadi ada tiga. Baik, insyaallah kita cukupkan. Nanti untuk pelatihannya dan sebagainya untuk baca sendiri. Soalnya sudah ditulis. Saya lewatkan soal untuk bab berapa? Yang hadis yang pelajaran ke-14. Saya tidak ambil soal dari situ. Jadi soalnya saya ambil dari kis-kisnya dilihat. Bab apa? Pelajaran 14. Udah? Naik 14 yang 3. Pelajaran berapa? 15 ya. Yang tadi yang sunnah bid'ah berapa? 15. Begitu 15 langsung 13. Habis 13 12. Habis 12 kemudian 11. Jadi 11 12 13 15 14 4 bab. Soalnya gampang, nilainya gede-gede. Insya Allah kalau belajar ya tetap aja nilainya kecil. Baik, naktafi bihadza ila liqa insyaallah sanalqahu fi darsil qadim insyaallah wa liqa fi al-imtihan. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ilma nafi' wa na'mal bihi. Hayya bina naqtadim bi alhamdulillah wa qafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.